প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজকে আমি আপনাদের সামনে মা তারার স্তোত্র পাঠ করব। আপনারা দয়া করে একটু শুনবেন, আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। মা তারার স্তোত্র। ওং নমশ্চণ্ডিকায়। ওং মার্কণ্ডেয় উবাচ। দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রसीद प्रसीद मातर्जगतः अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महिष्यरूपेण चतुस्थितासि अपांशरूपस्थितया दय्यत तपच्यते कृतस्नमलङ्गवीर्ये तां वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तां वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तस्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकलजगत्सु तय्यकया पुरीतमं मय्यतत् काते स्तुतस्तव्यपरा परक्तिः सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोत्तमे त्रैलोक्यतान् सहिते देवी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्व आर्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते।